بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر. درسنا اليوم في تصريف الأفعال للأزمنة المركبة والأكثر تعقيدا. La conjugaison. Le temps, c'est le plus que parfait de l'indicatif أو ما يسمى الزمن الأكثر كمالا. Le plan de cours, l'emploi du plus que parfait, construction du plus que parfait, l'accord du participe passé, exemple, exercice d'application et correction. إذن خططة هذا الدرس هي كالتالي: l'emploi du plus que parfait، إذن استعمال هذا الزمن، construction du plus que parfait، بنية هذا الزمن، accord du participe passé، إذن تبعية الفعل الذي سنصرفه مع الفاعل، exemple، أمثلة، exercice d'application، تمرين تطبيقي، وفي النهاية correction، تصحيح. بداية l'emploi du plus que parfait. إذا استعمال هذا الزمن، متى نستعمل le plus que parfait? À quoi sert ce temps? إذا le plus que parfait est employé dans un récit au passé pour renvoyer à des faits, situations et actions qui ont eu lieu avant le moment du passé que l'on raconte. Le plus que parfait indique qu'une action précède une autre action dans le passé. إذا هذا الزمان est employé dans un récit. إذا هو يستعمل في الحكي au passé في الماضي pour renvoyer à des faits ليرسل لأحداث situation et action وضعيات وأحداث qui ont eu lieu الذين وقعوا أو وجدوا avant le moment du passé que l'on raconte، قبل ذلك الزمن الماضي الذي نحكي عنه. إذا هو يكون في الحكي عندما نريد أن نعيد ذكر أحداث سبق لها وأن وقعت في زمن قبل الزمن الذي نحكي عنه، أي حتى قبل الماضي الذي نحكي عنه. Le plus que parfait indique qu'une action précède une autre action dans le passé. إذا هو يدل على حدث واحد فقط يسبق الحدث الذي في الماضي الذي نحكي عنه. construction du plus que parfait. إذا كيف يركب هذا الزمن أو ما هي تركيبة هذا الزمن؟ Le plus que parfait est formé de l'imparfait de l'auxiliaire être ou avoir et du participe passé du verbe conjugué. إذا هو مركب من الفعلين المساعدين être أو avoir، ولكن في زمن l'imparfait. إذا سبق لنا وأن درسنا هذا الزمن. l'imparfait هو الزمن الغير الكامل et du participe passé du verbe conjugué بالإضافة إلى الفعل المصرف في صيغة الماضي. نمر الآن إلى التركيبة. إذا في العمود الأول لدينا les pronoms personnels الضمائر الشخصية، العمود الثاني لدينا l'auxiliaire avoir l'imparfait، العمود الثالث لدينا l'auxiliaire être l'imparfait، والعمود الرابع لدينا le participe passé du verbe conjugué. إذا هو سهل جدا، يكفي أن نتمكن من زمن l'imparfait للفعل المساعد avoir أو الفعل être. avoir هو يعبر عن الملكية، j'avais كان لدي، AIS tu avais، AIS il elle ou bien on avait، AIT nous avions، IENS vous aviez، IEZ il ou bien elles avaient، AIENT. ou bien l'auxiliaire être à l'imparfait j'étais، AIS tu étais، AIS il elle on était، AIT nous étions، IENS vous étiez، IEZ elle ou bien ils étaient، AIENT.
ونضيف le participe passé du verbe conjugué أي صيغة الفعل في الماضي. سبق لنا وأن قمنا بهذا الدرس وتعرفنا على الأفعال وكيفية إيجاد les participes passés des verbes. إذا هذا هو تركيبة الأفعال في زمن le plus que parfait. نمر إلى بعض الأمثلة quelques exemples. إذا هنا أخذت le verbe former c'est un verbe de premier groupe et le verbe rester c'est un verbe aussi de premier groupe. إذا هم أفعال المجموعة الأولى تنتهي ب er. إذا قلنا أن le participe passé du verbe former c'est former avec e accent aigu. Et le verbe rester c'est avec e accent aussi. J'avais formé, tu avais formé, il, elle, on avait formé, nous avions formé, vous aviez formé, ils, elles avaient formé. إذن هنا لدينا le verbe former بمعنى فعل ركب au plus que parfait. نلاحظ أنه يصرف avec l'auxiliaire avoir. نمر الآن إلى الفعل rester. J'étais resté. Elle était restée. Tu étais resté AIS. Il était resté AIT. إذا كنت مؤنث j'étais resté يجب أن أضيف أ للتأنيث. إذا قلنا أن الأفعال هنا يكون ما يسمى بتبعية الفعل للفاعل. إذا يجب أن نضيف أ للتعبير عن المؤنث. Tu étais resté إن كنت أتوجه بالحديث لمؤنث علي أن أضيف أ. Il était resté عندما يكون il مع الشد على الإي في النطق لن نضيف أ للتأنيث، ولكن عندما تكون لدينا ال يجب إضافة أ لأن نقصد هي كانت باقية. Nous étions restés يجب إضافة s لأن لدينا الجمع، ولكن الأ إذا كنا نتكلم عن الإناث سنضيف أ، وإن كنا نتكلم عن المذكر فلن نضيفها. Vous étiez restés يجب إضافة s. وبالنسبة لأ إذا كانوا أنتم نقصد بها الإناث vous يجب إضافة أ. ils étaient restés نفس الشيء نضيف s لأننا في الجمع سواء il أو elle سواء للمؤنث أو المذكر. أما بالنسبة لأ نضيفها فقط عندما نختص بالمؤنث جمع مؤنث elle مع فتح الفم عندما ننطق بالحرف A لأن هنا لا نقوم بالشد نقول A وليس I. إذا نمر هنا للفعل l'accord du participe passé. الآن بالنسبة لتبعية le participe passé للفاعل au sujet. Dans l'accord du participe passé, dans le cas des verbes qui construisent leur passé composé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde alors en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. إذا بالنسبة للأفعال التي تركب أو تصرف مع l'auxiliaire être يجب أن نحترم تبعية le participe passé أي الفعل في صيغة الماضي مع الفاعل en genre في النوع أي masculin ou féminin et en nombre أي في العدد pluriel جمع ou bien singulier مفرد. إذا كانت مؤنث نضيف أ وإذا كان الجمع نضيف اس. إذا بالنسبة للحالة الثانية هذه الحالة لم أذكرها في الدروس السابقة ولكن هي نفس القاعدة تطبق للأفعال المركبة مع l'auxiliaire avoir. إذا نفس القاعدة. L'auxiliaire avoir. Lorsque le complément d'objet direct COD نقصد complément نأخذ أول حرف C objet
أو وديريكت نقصد دي. إذا نقصد به في اللغة العربية المفعول به أي الذي يقع عليه الفعل. Le complément d'objet direct si elle est placée avant le verbe أي إذا كان موضوع قبل الفعل. Le participe passé s'accorde. إذا هنا في هذه الحالة حتى وإن استعملنا l'auxiliaire avoir فإن هناك تبعية للفعل المصرف في le plus que parfait للفاعل لأنه لأن المفعول به وضع قبل الفعل. En genre et en nombre avec ce complément d'objet direct. إذا هناك تبعية للفاعل les participes passés مع المفعول به. Le COD peut être un pronom personnel. إذا يمكن أن يكون المفعول به عبارة عن ضمير شخصي مثل me, te, la, nous, vous, les. Le pronom relatif أو الضمير النسبي que ou un nom placé devant le verbe أو اسم موضوع قبل الاسم مثل dans les interrogations et exclamations في الصيغ الاستفهامية أو التعجبية. إذا أعيد القراءة. L'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. إذا هذا أمر مفروغ منه سبق لنا وأن درسناه أن جميع الأفعال التي تصرف مع l'auxiliaire être فهي تتبع الفاعل في التذكير والتأنيث الإفراد والجمع. بالنسبة للauxiliaire avoir, lorsque le complément d'objet direct est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde allant en genre et en nombre avec ce complément d'objet direct. Le COD peut être un pronom personnel, me, te, le, la, nous, vous, les, ou bien un pronom relatif que ou un nom placé devant le verbe dans les interrogations et exclamations. Les exclamations. Exemple. إذا أعطيكم هنا أمثلة للتوضيح. Elle avait acheté un tambour. إذا قامت بشراء elle avait acheté un tambour. قامت بشراء طبل. إذا هنا نلاحظ أن الفاعل عبارة عن مؤنث ولكن le verbe acheter est conjugué avec l'auxiliaire avoir. إذا لن يكون هناك l'accord. إذا le tambour هو الطبل. إذا هو المفعول به. elle هو le sujet الفاعل. le verbe acheter هو الفعل اشترى. elle l'avait acheté. إذا قامت بشرائه. إذا نلاحظ أن هنا le verbe acheter لم نضف له e للتأنيث رغم أن الفاعل مؤنث لأن le verbe acheter se conjugue avec le verbe avec l'auxiliaire avoir. En plus de ça المفعول به يأتي بعد الفاعل. إذا المفعول به يأتي بعد الفعل. في حالة إن كان elle avait acheté une flûte. إذا هنا لن elle avait acheté une flûte. إذا une flûte هو المفعول به. إذا المفعول به إذا وضعناه قبل الفاعل يجب أن نقوم بالl'accord أن نضيف e لأن الفاعل مؤنث ولأن المفعول به مؤنث أيضا une flûte وقمنا بكتابتها قبل الفعل. إذا elle avait l'acheté. إذا elle avait acheté une flûte قامت بشراء مزمار. elle l'avait acheté قامت بشرائه. le complément d'objet direct c'est une flûte. c'est un nom féminin. إذا هو اسم مؤنث. إذا عندما قمنا باستبدال une flûte par le pronom personnel elle apostrophe لأن لا إذا يمكن أن نستبدلها بلا لأنها مؤنثة ولكن سيكون لدينا a دو فويل. إذا سيكون لدينا حرفان متحركان سنحذف الحرف الأول
تصبح لدينا L apostrophe elle avait acheté ونضيف E le verbe acheter لأن المفعول به هنا أتى قبل الفاعل وأتى مؤنثا. Elle avait rencontré d'autres artistes. إذا نلاحظ أن المفعول به هنا لقد قامت بلقاء فنانين آخرين d'autres artistes. المفعول به on dit un artiste فنان واحد أي أنه اسم مذكر. إذا وضعنا المفعول به قبل الفاعل سنعتمد على le pronom personnel les. Elle les avait rencontrés. إذا هنا d'autres artistes قمنا باستبدالها بلي لأنها جمع. إذا أتى قبل الفعل عفوا سنضيف S لأن le participe passé rencontré سيتبع le complément d'objet direct لي في جمعه. إذا ضروري أن نضيف S لا نضيف E لأن في المفرد نقول un artiste مذكر. Son père avait acheté des places ce concert. إذا أباها قام بشراء أمكنة في الحفل. إذا on dit une place on dit une place مكان إذا هو اسم مؤنث. إذا لدينا des places جمع هنا يأتي المفعول به جمعا سنقوم باستبداله بpronom personnel للجمع لي. Son père les avait achetés. إذا سنضيف ES. إذا هنا سيكون تبعية le participe passé acheté مع le pronom personnel les الذي يمثل le complément d'objet direct الذي يمثل المفعول به الذي أتى هنا جمعا وأتى مؤنثا. إذا بالنسبة للجملة الأولى المفعول به هو un tambour قمنا باستبداله بال apostrophe لأن لدينا EA. un tambour هو مذكر لن تكون هناك تبعية. هنا لدينا une flûte مؤنثة ستكون قبل الفعل ستكون وهي مفردة يجب أن نضيف E للتأنيث. هنا المفعول به أتى مؤنث جمع قمنا باستبداله بلي. إذا عفوا مذكر جمع قمنا باستبداله بلي إذا أضفنا S. وفي الجملة الأخيرة المفعول به أتى جمع مؤنث إذا قمنا باستبداله بلي وأضفنا ES لعلامة التأنيث والجمع. إذا نعيد القراءة. Elle avait acheté un tambour. Elle l'avait acheté. Elle avait acheté une flûte. Elle l'avait acheté. Elle avait rencontré d'autres artistes. Elle les avait rencontrés. Son père avait acheté des places. Ce concert, son père les avait achetés. إذا نمر هنا لبعض الأفعال verbe conjugué avec avoir et verbe conjugué avec être. إذا لدينا الأفعال التي تصرف مع avoir le verbe attacher, agir, conseiller, défendre, demander, essayer, établir, entendre, étudier, faiblir, jouer, mordre, punir, remuer, tendre, vendre. advenir, intervenir. إذا الأفعال مع conjuguer les verbes conjugués avec être لدينا advenir, intervenir, ressortir, rester, retomber, retourner, sortir, tomber. إذا هذه لائحة الأفعال التي تصرف مع l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. إذا أخذت بعض الأفعال فقط. إذا في النهاية أمر إلى التمرين التطبيقي exercice d'application. إذا اخترت لكم بعض الأفعال المطلوب منكم هو إيقاف الفيديو نقل الجمل تحويلها إلى le plus que parfait. Tu débouchais le lavabo. Le médecin accordait un congé aux malades. Les chiens aboyaient toute la nuit. La pluie tombait sans arrêt. Nous revenir sans prévenir personne. Et donc, on va transformer les verbes entre parenthèses au
plus que parfait. سنقوم بتحويل هذه الأفعال إلى le plus que parfait. إذا le verbe déboucher هو فعل فتح ou bien إذا نزع déboucher هو عندما نقوم بنزع أو فتح le lavabo هو ذلك الجهاز الذي نغسل فيه الأيدي. accorder منح appuyer نبح tomber revenir عادة. tu débouchais le lavabo إذا سنقوم بتحويل le verbe déboucher أي فتح سدادة المغسلة au plus que parfait. tu avais débouché le lavabo. Alors le verbe déboucher se conjugue avec l'auxiliaire avoir. لدينا tu إذا سنكتب avait AIS déboucher E accent إذا le lavabo le complément d'objet direct إذا مفعول به هنا أتى بعد الفعل إذا لن يكون لدينا تبعية للفعل للمفعول به. إذا لن نضيف أو حتى وإن كنا نتكلم مع المؤنث. نمر للجملة الثانية. Le médecin accordait un congé aux malades. إذا le médecin c'est le sujet هو الفاعل يمكن أن نستبدله بle pronom personnel il. إذا le verbe accorder au plus que parfait se conjugue avec le verbe avoir. Le médecin avait AIT لأن يمكن أن نستبدل le médecin ب il. accorder E accent grave. un congé aux malades إذا الطبيب منح أو قام بمنح عطلة للمريض. abouiller les chiens abouiller toute la nuit إذا الكلاب تنبح كل الليل أو قامت بالنباح طيلة الليل. إذا les chiens هم الفاعل c'est le sujet c'est le troisième personne du pluriel إذا هو الضمير الثالث في الجمع إذا يمكن أن نستبدله ب il. abouiller se conjugue avec l'auxiliaire avoir. les chiens avaient AIENT لأن les chiens في الجمع abouiller toute la nuit لن يكون هناك l'accord لأن لا يوجد مفعول به. La pluie tombait sans arrêt. المطر سقط بدون توقف. Le verbe tomber au plus que parfait se conjugue avec l'auxiliaire être. La pluie يمكن أن نستبدلها ب elle. إذا elle هنا مؤنثة. était هو l'auxiliaire être. سيكون لدينا l'accord. سنضيف e للتأنيث لأن la pluie هي الفاعل وهي في الماضي sans arrêt بدون توقف. إذا سيكون la pluie était tombée sans arrêt. ne revenir sans prévenir personne. إذا عدنا دون أن نعلم أحد. prévenir هو أعلم. إذا nous étions revenus. إذا نلاحظ أن هنا أضفت s لأن لدينا nous في الجمع. le verbe revenir se conjugue avec l'auxiliaire être. إذا هو صرف مع être. إذا être au plus إذا être à l'imparfait في الضمير الأول للجمع نقول étions. sans prévenir personne أتينا دون أن نعلم أحد. La correction est la suivante. Tu avais débouché le lavabo. Le médecin avait accordé un congé aux malades. Les chiens avaient aboyé toute la nuit. La pluie était tombée sans arrêt. Nous étions revenus sans prévenir personne. إذا كان هذا هو درسنا لليوم. أشكركم على حسن تتبعكم. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم الدرس واستوعبتم. أدعوكم لإعادة تطبيق الأمثلة والتمارين
شكرا على حسن تتبعكم. شاركوا الفيديو واشتركوا في القناة إن كنتم جدد. لا تحرمونا من دعمكم وإعجاباتكم وتعاليقكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.